बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त साजिद अली साजिद, और आज हम मौजूद हैं होटल रॉयल इन में। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि सियाहत किसी भी मुल्क की पहचान होती है, ना सिर्फ पहचान होती है बल्कि उस मुल्क के रहने वाले लोगों की भी अक्कासी करती है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान, न सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों ने पाकिस्तान में सियाहत को फ़रोग़ देने का अवाम से न सिर्फ वादा किया है बल्कि इस सिलसिले में बहुत से इक़दामात कर रहे हैं। तो जैसे कि सियाहत बहुत एक बहुत पुरफ़िज़ा सरगर्मी होगी जो कि पाकिस्तान में न सिर्फ इस चीज़ को प्रमोट किया जाएगा बल्कि इस चीज़ के लिए जो लाजमी जुज़ है, क्योंकि आप किसी भी दूसरे शहर से यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं या किसी दूसरे कंट्री से पाकिस्तान की खूबसूरतियों को देखने के लिए आते हैं तो आपको डेफिनेटली अकोमोडेशन की ज़रूरत होगी। तो अकोमोडेशन के लिए आप किसी भी जगह अपना रहने के लिए आप किसी भी होटल को चूज़ करेंगे। तो इसी सिलसिले में हमने एक प्रोग्राम मुरतब किया है कि पाकिस्तान के बहुत से होटल्स को ना सिर्फ हम आपको दिखाएं बल्कि उनके रूम्स का विजिट भी कराएं कि वहाँ पे आपको क्या क्या सहूलियात दी जा रही हैं। तो आज हम मौजूद हैं होटल रॉयल इन में, और होटल रॉयल इन में हमने आकर मुशाहिदा किया है कि यहाँ का स्टाफ इंतहाई कोऑपरेटिव है। ना सिर्फ कोऑपरेटिव है बल्कि ये एक फैमिली की तरह आपके साथ बिहेव करता है, बेहतरीन फ्रेंड्स की तरह आपको तमाम सहूलियात ना सिर्फ मैसर करता है बल्कि आपको लाहौर में मौजूद बहुत से पिकनिक पॉइंट्स और लाहौर की जो तारीखी चीज़ें हैं उनके बारे में ना सिर्फ आपको गाइड मुहैया करता है बल्कि आपको सैर के लिए तमाम फैसिलिटेशंस प्रोवाइड करता है। इस वक्त हम मौजूद हैं इस होटल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनाब सवील भट्ट साहब के साथ। तो हम उनसे पूछेंगे उन्हीं की ज़ुबानी कि इस होटल में आने वाले मेहमानों के लिए क्या क्या सहूलियात मुयस्सर हैं और आप लोगों का जो आने वाले आपके गेस्ट होते हैं, जो आपके क्लाइंट्स होते हैं, उनके साथ आपका रवैया कैसा है। सबसे पहले तो मैं सवील भट्ट साहब से ये पूछूंगा कि आप अपने होटल के बारे में पहले हमें ये बताएं कि आपके होटल की अकोमोडेशन क्या है, और दूसरी बात ये कि आपके होटल में कितने लोगों के रहने के लिए सहूलियात मुयस्सर हैं। सबसे पहले तो औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सब नाज़रीन को मेरा अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद साजिद अली साहब, आपका दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करता हूँ मैं कि आप यहाँ पे आए हमारे होटल में शूट के लिए। हम आपको दिल से खुशामदीद कहते हैं। उसके अलावा मैं होटल रॉयल इन एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। हमारे बेसिकली यहाँ पे 30 रूम्स हैं जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, जिसमें हमारे एग्जीक्यूटिव स्वीट, रॉयल स्वीट, उसके अलावा हमारे डिलक्स रूम, स्टैंडर्ड रूम, डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। बेसिकली हमारे जो रूम्स हैं काफ़ी, उसमें 2 बेड अपार्टमेंट भी हैं, 3 बेड अपार्टमेंट भी हैं, डिफरेंट कैटेगरीज में आ जाते हैं। तो उस पर डिपेंड करता है। बाकी तो हमारे पास यहाँ पे ग्रुप भी स्टे करते हैं नॉर्दर्न एरिया से, कराची की फैमिलीज़, काफ़ी लोग हमारे पास यहाँ पे आते हैं और हमारे पास स्टे करते हैं। हम एक बेसिकली एक अच्छी इन्वॉल्वमेंट और एक फैमिली इन्वॉल्वमेंट के साथ जो है ना इसको अपनी खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास जो एक दफ़ा हमारे पास से स्टे करके जाता है वो नेक्स्ट अगर वो कहीं किसी भी टर्मिनल पे उतरता है, मतलब डाइवो है, मतलब रेलवे स्टेशन है, या टर्मिनल आपका लारी अड्डा, नियाजी अड्डे, जहाँ पे भी मतलब है एयरपोर्ट, तो वो एक दफ़ा इतने होटल वहाँ से छोड़ के हमारे पास आके स्टे करते हैं। क्यों कि वो हमारे से पहले ही काफ़ी सेटिस्फाई होके गए होते हैं, क्योंकि हमारा स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिव है। उसके अलावा हमारा जो है खिदमत हमारे लिए जो गेस्ट की होती हैं हमारे लिए अव्वल तरजीह है। हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि गेस्ट एक दफ़ा आए तो नेक्स्ट ये हमारे पास ही आके विज़िट करे। तो सर इंशाल्लाह आप भी सब लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप जब आएंगे तो आपको इंशाल्लाह आइडिया होगा कि हमारी सर्विस भी अच्छी है और हमारे रूम्स के जो बेसिकली सारी जितना भी नॉर्मली सर्विस के मुताबिक चीज़ें होती हैं वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को इस चीज़ की तरफ से, जो लोग नहीं आए उनसे मेरी इस चीज़ की है कि आप होटल रॉयल इन आएँ। अगर लाहौर में आपका विज़िट हो तो हम बेसिकली लाहौर के हार्ट ऑफ एरिया में बैठे हुए हैं, जो बेसिकली हमारे म्यूज़ियम बिल्कुल हमारे 2 से 3 किलोमीटर की डिफरेंस पे है। स्पैरो हाउस है, जैब वो आप, उसके अलावा हमारा यहाँ पे बागे जना है, लाइब्रेरी है उसकी। तो ये बेसिकली हम इस लोकेशन पे बैठे हैं कि हमारे नेर ही ऐसी लोकेशन है जो लोगों को काफ़ी इंटरटेनमेंट करती है। साजिद साहब कि
اگر آپ نے یہاں جانا تو یہ واکنگ ڈسٹینس پہ آپ کی یہ سب چیزیں ہیں، کیونکہ جب آپ لاہور میں آتے ہیں وزٹ کے لیے، تفریح کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ انٹرٹینمنٹ کے لیے، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بالکل ہماری واکنگ ڈسٹینس پہ ہیں. تو انشاءاللہ اگر آپ کا لاہور میں آنا ہو تو ہوٹل رائل ان مزنگ صفا والا چونک، ہم بالکل نیر مال روڈ ہماری جو ہے وہ لوکیشن ہے. باقی جو ہے وہ ساجد صاحب ہیں، یہ ان کا دل سے میں شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ آئے. ہم ان کی دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم اور ہماری جتنی بھی اسٹاف ممبر ہیں سب جو ہیں اس چیز کا ہماری طرف سے ان کو بہت بہت شکریہ ان کا. جی تو یہ تھے محترم سبیل بھٹ صاحب. میں آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں پر پوری فیسلٹیشنز پرووائڈ کی، نہ صرف اس میں بلکہ ناظرین میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ابھی میں آپ کو اس کے بعد ہوٹل کا وزٹ بھی کرواؤں گا، آپ کو ہوٹل کے مختلف رومز میں لے کے جاؤں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس ہوٹل میں کیسے کیسی فیسلٹیشن پرووائڈ ہوتی ہیں. میں ایک اور بات بھی بتاتے چلوں کہ یہ ہوٹل آپ کو اس لیے بھی زیادہ سوٹ کرے گا کیونکہ یہاں سے واکنگ ڈسٹینس پہ آپ بہت سی لاہور کی جو تاریخی چیزیں ہیں، جیسے آپ یہاں پہ لاہور کا جو زو ہے وہ آپ واکنگ ڈسٹینس پہ آپ وزٹ کر لیں گے. اس کے بعد پنجاب اسمبلی کو بھی آپ واکنگ ڈسٹینس پہ بالکل دیکھ سکیں گے. لاہور کا جو سب سے مشہور ایریا ہے وہ مال روڈ کہلاتا ہے. وہ مال روڈ بالکل واکنگ ڈسٹینس 5 منٹ کے پیدل مسافت پہ آپ کے ساتھ ہے. اس کے علاوہ بہت سی لاہور کی جو قدیمی چیزیں ہیں وہ یہاں پہ آپ کو نہ صرف میسر ہوں گی بلکہ یہاں پہ آپ کو ایک انتہائی اچھا اور انتہائی کوآپریٹو سٹاف آپ کو میسر ہوگا. ناظرین ایک بات اور میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ہوٹل رائل ان میں آپ کو ایک ایسی چیز جو آپ کو کسی اور ہوٹل میں میسر نہیں ہوگی، وہ یہ ہے کہ ہوٹل رائل ان میں آپ اگر کافی دنوں کا سٹے کریں تو آپ کو اس کے علاوہ پیکیجز یہاں پہ آپ کو میسر آئیں گے، جن میں اگر کوئی لاہور کے بارے میں واقف نہیں ہے تو آپ کو یہ ٹورسٹ گائیڈ بھی مہیا کریں گے. اس کے علاوہ اگر آپ لاہور سے ناشنا ہیں تو یہ آپ کو پک اینڈ ڈراپ کی فیسلٹی بھی آپ کو دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات ہے وہ اس ہوٹل میں آپ کو یہ چیز بھی میسر ہے کہ آپ نادرن ایریاز میں یا کسی بھی جگہ جانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو اس کی کیریج، اور دوسرا یہ کہ یہاں اب آپ کو جانے آنے کے لیے رینٹ کار بھی ان کے انڈر ایک کام کر رہی ہے جو کہ آپ کو پورے پاکستان کا وزٹ کروانے کے لیے حاضر ہے. اور یہاں پہ کھانا انتہائی اعلیٰ اور نفیس قسم کا کھانا ہے یہاں پہ، کیونکہ یہاں پہ جو قریب لاہور کے ایسے ہوٹلز میسر ہیں جہاں پہ آپ کو جو لاہور کے مشہور کھابے ہیں جن کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو یہاں پہ قریب میسر ہوں گے. اور یہ تمام فیسلٹیشن آپ کو محترم سبیل بٹ صاحب جو ہے نا وہ پرووائڈ کرتے ہیں. تو میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ایک مرتبہ لازمی ہوٹل رائل ان کو وزٹ کیے، کیونکہ یہ بہت ایسے لوگوں کے لیے بڑی ایک خوشی کی امید ہوگا کہ جو مڈل بجٹ رکھتے ہیں، جن کا اکانومیکل بجٹ ہے، وہ ہائی سٹینڈرڈ یا رچ ہوٹلز میں نہیں ٹھہر سکتے، تو وہ ہوٹل رائل ان کو لازمی وزٹ کریں کیونکہ یہاں پہ آپ کو ایک چھت تلے بہت سی سہولیات میسر ہیں. انشاءاللہ اب ہم شوٹ کرتے ہیں تو پھر ہم آپ کو اس کا ریویو بھی دیں گے. اوکے، خدا.